নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবিকো, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ, শুভ সন্ধ্যা। এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তার আগে অবশ্যই প্লিজ ডू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। अभी हम पहले बंगाली में बोलेंगे, फिर हिंदी में। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिएगा, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम कर पाए और हम और आप एक साथ मिलके अपने करियर एंड लाइफ दोनों क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। सो शुरू करते हैं, पहले बेंगली में फिर हिंदी में। তো আমরা শুরু করছি। আজকে আমরা এই মাত্র আধা ঘন্টা হতে চললো একটা খবর পেয়ে গেলাম, যেটা আমি বলেছিলাম এবং সবসময় আমি এটা বলি যে আমার মন যেটা বলে, আমার অন্তরাত্মা যেটা বলে, সেটাই আমি তোমাদের সামনে বা আপনাদের সামনে এসবি লিটারেচার এবং ফেসবুক পেজে তুলে ধরার চেষ্টা করি। অবশ্যই এসবি লিটারেচার লাস্ট 2 বছর ধরে কাজ করছি আমি একা হাতে, এবং ফেসবুক পেজে আমি নতুন কাজ করতে শুরু করেছি লাস্ট 3 মাস থেকে। তো এই মাত্র আমরা কি জানতে পারলাম, আমি বলেছিলাম, বহুবার বলেছিলাম, এই লাইভ সেশনে এসে বলেছিলাম, ফেসবুক পেজে বলেছিলাম, এসবি লিটারেচারের চ্যানেল পেজে বলেছিলাম যে এন্ড অফ এপ্রিল থেকে মের ফার্স্ট সেকেন্ড উইক, এই কদিনের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের জন্য নোটিফিকেশন আসতে চলেছে, আসবেই আসবে। এন্ড অফ এপ্রিল থেকে মে যে কোনো মুহূর্তে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি বা আশা করতে পারি নোটিফিকেশন আসবে, আর সেটা এসেও গেছে। তো বিষয়টা কি, 29 এপ্রিল, আজকে হলো 29 এপ্রিল অলরেডি ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে এবং ফর্ম ফিলিং এর লাস্ট ডেট থাকছে 20 মে। 20th মে ইজ দ্য লাস্ট ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল জুন 2026 এক্সামিনেশন ইউজিসি নেট জেআরএফ। ওকে, সো তার সাথে কি হচ্ছে, তার সাথে আমাদের লাস্ট ডেট থাকছে সাবমিশন 11টা 50 পর্যন্ত টাইম থাকছে 20 মে। এবং এখানে একটা কথা বলে দিই, হয়তোবা আগামী দিনে 20 মের পরে হয়তো আরো 10টা দিন বা আরো 9টা দিন, 10টা দিন বা এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দিতে পারে, এক সপ্তাহ থেকে 10 দিন বাড়িয়ে দিতে পারে ফর্ম ফিলিং এর জন্য। কিন্তু আমি সেটার কথা বলবো না, আমি সবসময় সবাইকে এটাই বলবো যে এই মুহূর্তে যেটা আছে প্রথমে সেটাই। এবং আমি সবসময় সবাইকে এটা সাজেস্ট করি যে প্রথম দিন বা প্রথম 2 দিনকে অ্যাভয়েড করে তারপর কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করা ভালো। যে কোনো ইউজিসি নেট হোক, সেট হোক, গেট হোক, বা কোনো চাকরির পরীক্ষা হোক, বা কোনো মানে যে কোনো ধরনের, যেখানে আমরা দেখছি যে একটা লেন্দি টাইম পিরিয়ড আছে, মোর দেন 15 ডেজ, মোর দেন 1 মান্থ, দেন আমি বলে দিই সবসময় প্রথম 2 দিনকে অ্যাভয়েড করো, আর লাস্টের 2 দিন 7 দিনকে অ্যাভয়েড করো। মিডলের টাইম পিরিয়ডে ফর্ম ফিল করাটা বেস্ট ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, ইন মাই পার্সপেক্টিভ, ইন মাই প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স। বেসড অন মাই প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আই অলওয়েজ শেয়ার দিস থিং। ওকে, নেক্সট ইজ ইয়োর কারেকশন উইন্ডো। কারেকশন উইন্ডো ওপেন হবে 22 মে থেকে 24 মে 11টা 50 PM। পরবর্তীতে যদি সময় বাড়ে তখন ওখানে 11টা 50 থেকে 11টা 59 হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা পরে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ছাড়বে কিনা সেই ভরসায় তো আগেরটা মিস করতে পারি না, তাই না? যাদের টার্গেট আছে যে আমাদের আপকামিং ইউজিসি নেট জুন 2026 এক্সাম ক্র্যাক করতে হবে উইথ জেআরএফ বা নেট ক্র্যাক করতে হবে, তাদের জন্য তো অবশ্যই ম্যাটার করে যে প্রথমে যেটা দিয়েছে সেটা। তার সাথে কি থাকছে, আমরা কারেকশন ইউনিটে দেখতে পারবো 22 মে থেকে 24 মে রাত্রে 11টা 50 পর্যন্ত। এবং আমরা এখানে কি বলছে, অ্যানাউন্সমেন্ট অফ এক্সাম সিটি 10ই জুনের মধ্যে এক্সাম সিটি আমরা জানতে পারবো। 10ই জুন এক্সাম সিটি সম্পর্কে আমরা 10ই জুন জানতে পারবো। এবং ডেট অফ এক্সামিনেশন 22 জুন 2026 থেকে 30th জুন 2026। এবং আমি এটাও বলেছিলাম, আমার ভীষণ ভালো লাগছে এটা বলতে, এটাও বলেছিলাম যে আমাদের পরীক্ষার ডেট এন্ড অফ জুন হবে, জুলাইয়ে কোনো মতেই যাবে না, আমি বলেছিলাম। অ্যান্ড ওয়ান্স অ্যাগেইন মাই প্রেডিকশন ইজ গোয়িং টু কারেক্ট। ওকে, তো আবারও আমার বলা কথাটা ঠিক হলো। তো বিষয় হচ্ছে যে বলেছিলাম আমি যে জুনের লাস্ট উইকে এক্সাম হবে। আর রেজাল্ট, এখন যদি বলা যায় এক্সামের রেজাল্ট কবে দেবে, এক্সামের রেজাল্ট দেবে 20th জুলাই টু 25th অফ জুলাই। আমরা আশা করতে পারি 20-21 জুলাই থেকে 22-23 জুলাইয়ের মধ্যে রেজাল্টও আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি জুন 2026 এর জন্য। তো এখন কি হচ্ছে, এখন আমাদের জেনারেল ক্যান্ডিডেটের জন্য বা আনরিজার্ভড ক্যান্ডিডেটের জন্য 1150 1150 টাকা। তারপর আমাদের জন্য জেনারেল ইডব্লিউএস ওবিসি এনসিএল এর জন্য 600 টাকা, এবং এসসি এসটি পিডব্লিউডি অ্যান্ড থার্ড জেন্ডারের জন্য 325 টাকা। তারপর তোমার বাড়ি যদি হয় দূরে, তারপর তোমার যদি তুমি নিজে ফর্ম ফিল না করো, অনলাইন সাইবার ক্যাফেতে ফর্ম ফিল করাও, তাহলে তোমাকে আরও কিছু টাকা অ্যাড করতে হবে। মোটামুটি তুমি বলতে পারো তোমার 400 টাকা পার হয়ে যাবে। যাই হোক,
একটু দাঁড়াও মাগো, একটু দাঁড়াও, এটা বলে নিই তারপর। তো বিষয় হচ্ছে যে এই হলো বিষয়বস্তু। এখন আমরা এটাই বলতে যাচ্ছি হিন্দিতে। बिफोर दैट प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। तो নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত উদ্দীপিত করবেন, যাতে আমরা আগামী ভবিষ্যতে জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি। सो अभी मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ। मैं जो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी दिल की बात, जो मेरे दिल कहते हैं, जो मेरे मन कहते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। और भगवान की कृपा से बहुत सारी चीजें सही भी निकलती है। कट ऑफ को छोड़कर, अब कट ऑफ को कभी कभी हाफ ठीक होता है, कभी कभी एग्जैक्ट होता है, कभी कभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम से रिलेटेड मैं जो 2 सालों से प्रेडिक्ट करती हूँ वो हमेशा सही निकलते हैं, और मैं अपने दिल की बात कहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे हम लोगों, मैंने बोली थी कि एंड ऑफ अप्रैल से किसी भी वक्त आप लोगों का, हम लोगों का यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जाम के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। और मेरी बताए हुए बातों से सच निकले और आ चुके हैं। और 29 ऑफ अप्रैल टुडे, आज से शुरू हुआ जून 2026 एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल, और इसके लास्ट डेट है 20 मई, 20 मई को आपको लास्ट डेट है। और लास्ट डेट है। और आप लोगों का जो टाइम रहेंगे वो 11:50 PM, रात के 11:50 में। हालांकि मुझे लग रही है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए 1 हफ्ते 10 दिन बढ़ सकते हैं दिन फॉर्म फिल के, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं कहूँगी। जो पहली बार आए हैं इसमें ही आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, जिनका टारगेट ये एग्जाम क्रैक करना है। और साथ में आप लोगों को ये कहनी है कि करेक्शन विंडो ओपन होंगे आप लोगों का 22 मई से 24 मई तक 2 दिन। और उसके साथ आपका एग्जाम के सिटी इंटीमेशन बताएंगे 10 जून के, बाय 10 जून 10 जून तक आपको पता चल जाएंगे। और आपका डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं 15 जून को, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों का डेट ऑफ एग्जामिनेशन का डेट है 22 ऑफ जून से 13 ऑफ जून, और 30 जून तक, 22 जून से 30 जून तक मैंने कही थी कि एंड ऑफ जून को एग्जाम होंगे। और आप लोगों का, हम लोगों का रिजल्ट आएंगे जुलाई के 20 जुलाई टू 25 ऑफ जुलाई। इस 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आने को देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम 21 23 तक आ जाएंगे आपका रिजल्ट में, हमारे रिजल्ट। एंड आप लोगों का क्या दिया है, सेंटर, डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड में, और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड आंसर की टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। आंसर की कब आएंगे ये बाद में वो लोग हमें बता देंगे, और एग्जाम कब होंगे, कौन से शिफ्ट में कहाँ होंगे, ये तो एडमिट कार्ड में रह जाएंगे, दे देंगे। और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो है जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 1150 रुपए, और आपका जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 रुपीज, और आपका SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज। साथ में आप अगर खुद से ना करके ऑनलाइन साइबर कैफे के जाके फॉर्म फिल करोगे तो उसके अलग से चार्ज लगेंगे, और अगर आप घर से बाहर जाओगे तो उसके लिए भी अलग से चार्ज आपको देने पड़ेंगे। बट आप लोगों का जो टेंशन, जो किसी कैंडिडेट का, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल थे, उसका आंसर आ चुका है। अभी फिलहाल आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड फोकस करिए। मैं खुद को भी बोल रही हूँ ये सारी चीजें, एंड मैंने बेंगली में ये बोलना भूल गई। तो আমাদের এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে যে আমাদের ডাউনলোডিং অফ অ্যাডমিট কার্ড 15 জুন বাই 15 জুনের মধ্যে দিয়ে দেবে, আর আমাদের সিটি ইন্টিমেশন 10 জুনের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি, এবং ডেট, সেন্টার, শিফট সবকিছু অ্যাডমিট কার্ডে উল্লেখ করা থাকবে, এবং ডিসপ্লে অফ রেকর্ডেড আনসার রেসপন্সেস অ্যান্ড আনসার কি এটা পরে বলে দেওয়া হবে, টু বি অ্যানাউন্সড লেটার অন দ্য ওয়েবসাইট। এই কয়েকটা কিন্তু বিষয়বস্তু, যা যা বলার ছিল সবকিছু বলে দিলাম। বি ভেরি কেয়ারফুল, সবাই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দাও বা করে দিন, কারণ আমরা এটারই অপেক্ষা করছিলাম। তো এখন আর সময় নষ্ট না করে প্রত্যেকে পড়াশোনা শুরু করে দাও। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন एसबी लिटरेचर। আমরা পড়াশোনা रिलेटेड অনেক কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো, पेपर 1 पेपर 2 आने वाले टाइम में हम आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर करवाने वाले हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट। एंड आप लोगों को आने वाले टाइम में भी एसबी लिटरेचर पे बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।